Canal FM. Tutto vive a vedo mi dove sono mi vegbe mi wene nyo be wona menye tonto Teresa de de masonya hulede e ira makapo wezo. Dadede. A o mia. Ole. De viode. O fonyorelo. So be do. Doni fo. E ko ele ya. Be gbe do mi la gbon do bu efia o vidi. O ni fo pe ne titi chan ni fo po yo ne. Enyo elon pogo wezo. Yora dadede. A o mia. De viode. O fon keke. So be do. Ko ele ya. Dagbe. Tiri afaru ko wezo. Yo dadede. Oh ça va. Dagbe na ma o. Ma mon ko ko anti donné ma dogbe na OTF to OTF direction. Do be yo no na toji. Yo do na to wona wa be wona direction to pata no na toji kwa be amerila be pengli o le fi. O vona ya. Mi dogbe ro na direction keke ku ministère o keke. Ku wa be du don no to pata keke. Bibi otoro do nyena mesiame. Enyom nya fofo de kale mia dome munya kakando be woto benyo fo evado enya tohede ntie tirudu a esfeso do tome fofo wezo yo ahomia de viode yo fon mi so be do e nya mi dak pe nata fofo am emi le wo ba pom ya nya mi dak pe na ma o mi de kuku nya nyi ko ku doke woto nya okay konyo komla aite nyam le kokko nyi be tepe le la mesebe nyo ba pa yi enyo awito comme na été wezo et dolele de benya va et to covid-19 et lekebe e doa o ododo fofofo soton pa de bene ngba kankan o la tendo nku dodo on dinamia e yele kenya du me viomi la wedo be do wa mi ngba be enyo afi mai biabio ado biabio antia ma dakpere ko le toji o le senya be radio abenu wona kwa eje ani mi va mi polampo mi do polampo amoro jene amoro jene jo agantele na siloko bia o bia nymbere donc va ni covid-19 allo o gbe mi o yene gome jeja mi le yebe do barare va ja covid-19 le kimia allo miawo pol pe bovere dangba va mia ja be nya yi nya le gome jeja jirudo ana zero be mia zonro saoji e gome be no ja pin fifia o ma ku le ku mi ku ne yakọ la ji dukuyire akure me no o we pa mule asolo belonde me o atu ne be bolo ma dero ani magbalo o mana si novio alo ma nya ma plasi mi an akla ko le bian no enyi no obi mi ama mo le mi am no dum e kele vevere enyi ma so pe enyi be nya chon me de mi aton enu alu nya chon oti de ko nya chon oti ku no ele vevere me de mi aton ro aglagomo awo e kibas ji to wen be asikoklo eji nya classic kusi kwadi enyi no ni mi tele wodun ne be nu ojia ka mi agbon le ne be dole agbo enyo akpe bi adodo oko so do to ami po ebe ilana witri ton we le yi witri ne ya wa mi do po ebe edo apotole de zon le yin ko nu ka gbo be so bon yen man ka gbo so ba enu vovovo ya tiagblo ego mi be kita je go mam togo je to eji so amere so duta va kengbe va teji le togo ene no brand ele ne mi nyava yema e be gwa me ne do la merenti fifi ka francile ke mi le fifi mi ma ton ya alo le mi ado motorentia o la power am pochore de ne be do am lo ma e gwa me mi no yi e yide me no o gba le potole do ne ba mo pa o gba le podole la le amodo me e no e to gwa be amo gba potole gbo so mo jule ba ne ba mo no le do kwa eda o gba potolo pol edale ne ba monti no le pol monti wa be amoko mo no chan ne be no gba potolo yi yo na personne contact o gba potolo yi ko to on va no mere mi ba do je sile la me se be nya gba amoro la o po do wanti so
saindo le dalebe saindo no kunwe kaka globere o zomo o no kwa amerike ne nebe do alenti o do jesio ba o pon nebe no alenti bon donc on changba potole e changba le yeji kwa si nous quelque bo so ba me won do ka do do ame do konti o podo alo va le podo bia nyo ni gome yama trobio c'est vrai ce ko do aren 2000 ore sia oja ka fando yi mi aba si o mi fifia o la pa mi no mi atato mi no vio mascal pepe o sera glagome o le pompo le casse coton o ma e mol o anto dombo ne be no ade la merenti fifia te ben no via fan e no la noenti va mateo fin de ko mateo no mere pa nya bere lenti va amenda mpotio ne be no ele donc a ele vevere ben ko blonemi le se de dormir o reji veve to ne mi le chonu ka fa kem le pompo fifia nde kem le tolenti so le mi agbo en ko wa pata chinti no chon lo en na donc am chonjo to chonwo chonjin donc ani le chomia no odini na ile gben le ne be do lianti e ve gwan me ne mi le classier je ja ga fa o so alo fifi amoro no fia kingbojo fifi alo le e no plaji o mnyan kele plaji no site no classier on karabe fifi o so e sira so to asi no classier ka fa no va salo do no me fifi alo ngoti me fifi ni le vient le ne be no antipa obe ne be no ele pa que maté so do intine mi to e sibe ke e do ade mu to tro loa o so zo do do ave nyanti do de ki we be du me vio chan wa be titinya fondo do anti ga me a omzia mo jibe wa so no chon do ngotion wa le fifi mia e wona mbe abodi diva lani diva jizizi le be wa so no chon no kudo ngoti si ale ko gwen ni amia ba si o be baro wa le mia be ko mia o le na mi le nya be baro le hu wa be hon tu o le po music kaka enu ko le ki amo le do funu o so le pra ko ni wa no no ko so ni chon ngotion apa won jale ke dira gbo te ke mi la gbo roma gome jija vo vorele ti fi akwa ba gbo temi ni lo ki enu ale ke zan le do ale ke amola globe mi sare mi la afira mele globe mele ne ku de ko la ku nende ti ko akudo bo gafla moro wana accident kuna wa ton ku amoro jena da kuna donc ne ko la wa na ne covid bale chan yo so de kelemu ne ba mo chan le ne ba mo la na be sile ko bla fi wo ba mo so de kelemu ne ko bla ne ba mo chan le donc ma gble bo wa de ko va nu bo chan le no a do kurenti am to go de ko nu agba potole jilo no le polo duro me am o ba tro glo bo wa tro di oh confinement wa togo mi wa confinement lo mi wa confinement la togo mi de je signere nko wo pe mbe o ma cité le lomu ai dubu claja e o va o couvre-feu va duro me o ma toje agbojin tan akura e ni confinement va mi wele fio asi o chon to asi o va no ba patologie no imbe e amo va pes be bon e chan la vai on ko yi haro ka nya chamia kwebo amesia mene de tisibe e dale ngba va to jin ne ma ba ku e pe mi ate awo ape e tiri afanu ko covid be do apotole des on e o se nyabe aya hoto a été comme abin medidio o pobe eno boe be blanc kwa mila gba bioso mia domitor de sia de gbobina mia hia dodo ne kaflan edoa ngbato miaji gere po memena mialo a homena mio parce que ele vevere enuke de na fule me anyibe ne gende homemena mialo gena homena mia ne mi nyao a hoya keke e jaho e doke venya nke gina lenti ale sigere keke kokulo be do donene ne mi lengi kokulo le po me fi e dogende e po amea no mnyao wa kokula keken kokulo ko keken la siwa oja buwe wa donc to kuno emi gbo we kokolo be ku potolo de pe la so papa donc dene e doya benya lewan e jemnya nu ke woye e kakane gbe amodo gbale trito me alo e di trio tele o mayo o le bebe yo ma kwese alo yo ma kanejive e do alo ne ameon kaflan miabe jidudu abe mpopopo e mjena tomi na onyero a omo ne jole nkudo eduta ontie omo a ne miato le gblin alo mi le gblin
et on me le sort d'or moi on est pas télé alors non c'est radio et du tabe radio wa wa pata la 2 décibels et ndelejo ne e wacha e gbagba didia mi anto le mi abe duame azanko nanani mi duna eji akaflan esofia azanle wa ne bazan de ke ko dune do kokokoko kwa wala pa bo de homa tobe magbano ninu ba nu opata akaflan do la nami jesibe ndelejo e nu ngale yi sibere kekebe ina seno ba mi ahia dodone e doya nya guenu parce que a foke mi le soir mi le jagogo 1000 vo mi jado 1000 mevo donc mi ahia dodone mi alenkure nunti oui daré en manto jo ale si mi opo nu le vivina ni parce que non le guna en de pin que mi va émission vérifier pour mi évoquer ignao va nous trotto nous pas mauvais non mais là non si nyimnyo kafla le senik pinto tete que les jo le joame oni ola imaginer venu ya kemi le glombe et le blem le et du blibo du ko do akota so mio nu ale blem le wantia amo ba le soe be paga ebenwe manami exemple ya ni so le code me le afutago jireke e mi va le ko nya popo de egunku do sangbe toto le fufu budu amo bo bang mo bo nanto amo bo bang le du enya kenya yo donc eguandom le vont elle est protégée doit vous que beli a bon non pas condition que ma mère le noir de cache ne me le motina mais ko le po noir wa na fo vo avec un temps organisé ma et do cache ne va do so do grand gomme yo le do me afunu yo le mao si journaliste et va funwa et là on quoi mi aussi si na mera et mera va dorer mais et nous colons avec mamfion autorisation ou bien autorisation tu vois tu dire d'avoir autorisation efficace doit que comme me fier blanc et tu ne comme me fier avec autorisation le mairie que maire avazon et bien le ministère que ministre la chala la et bien quoi le ministère et maire be apport et voilà be en attendant on est notement be du me vieux be ville en danger be on est notement yensu ava no ava bidji kodea be no va ponko ko le yo ti ko be autorisation la e kana fana mea a me ari ke kana fana me sitin ko be nya glogbe be e do in kan to mi le yo do e do re pe mu la filipo e ke wa ko be na ma in to na mbanya je wa noblipo ke be ye kana na kondia njima saji nyanya ke ma ko kwa be do re pe mu be zangbe to bo ne zangbe to la filipo e do ma fun gberegbero ba ne ye nde zangbe to ha ye nu la ko ra mo nti ku de corona la ke ji po mi apo nu ka bela na ma ndema o mo npopo ya nti do tutu gba to a ni mia yo ameko ke gbo o keke ngbele subo be ha o be takpo ha be enu ke mi le gbon ya mu gbon be nya yo ne gbon be nya kaflan nya gbon me do so nti ngba ko te no vi o kode voilà to no be enu amu loku de to e vegoa njima gbon chabe amerique mu le tana e se le juamu o te kana no président président tojo le siate o président ko jiwa ni so eton e kashine ni me mtona le togo mi kono mo ni so eton po ya wo ba si tv obe e yo mo to lo mu ke le gbon na e yo mo to lo e nu ka me won ko be le yo va le di le autorisation e be kana no tabe mer an po mo la tito na be ni pa de ke venu wa ele beverebe ameko chongo de ke hu na ba kana nle puisque nyale nya yi kaka yiwa gbo ameko be kananu na wa très bien ni ndo gbenyo ameko be kananu na wa merci beaucoup ameko de ke hunu kananu na wa one funfuni alo no yiwa hunu ogbo alo we pass ogbo one funfuni wa to no be enu kele jwa enu seru be yin on ba exposer ejumevio comme to to ne proponi wa be vi on gba no pudu pro de ne be nu do yewa inyo eyiram dale de fiere ke no agblene ame subom le se inde pe gomo
monsieur a été le développement méfidien et les blambés amiro les blambés on meurt toujours de quelque chose et quand les bola oyo la kuno ba accident chan voine ola kwa o le dibe ya kwa mbatro sun kamikaze na me pote le modi ke no gogo kwa o kwa e kon la kure yi no re ka avec ku a protéger me pote o kwa nu ke gomeye amom le so no hodoa muni o re ka da ku voa ola temba do na mere chan me wa chan jo la fite la be na me bu nous que gommé à mon laisser les doigts donc à élever verbe à me faire me ba protéger roko nous les protéger roko autant les protéger nos vies ne ne po emi la on emi so du doigt dire puis et doit que beto zereka et nous comme que sous bord voir pas fifira semaine passée à me ton écou les semaines de camé donc et nous les prendre en pleurs et là nous verbe à me faire me ba c'est nous gommener wa respecter mesures barrières on emi atteint stopper doigt dakpe tiri ko mu church wa ni munyane mi church ho de kakudo venu ve polekeye o edo ni bi o so do aso do mo voa te pere ko nyankpo a we nu muli e ho ado kaka ko ngbera jigba ame se me le jile church ya opo we on jo wa hun cha to yana ne ma jo yitete nye doa ameroa le liste à mouvoir dérogation spéciale et il n'y a que Maglero parce que pasteur à Bonuglan donc avec pas ministre on est moi toi nyemi kaflan nyemi church a dekpe alors mosquée a dekpe mais ma pas de que on a les yejiro va et l'homme que l'on a mis na quand il est les et nous à goyasi yebe nous tourne le fond pas be vidéo do les et Facebook dit quoi on peut be au wadodo tohedo les funu pour que na mo va chatia si bereki ke fioha so do to menia wa lenkure non me onti e ben pa catholique to chanteur et avec TVT on peut le moyen bagnon bakpo ndecha nene wacha o non me o sibere que o bioso wasia ne o le wedi et mkane jibene tobe kakana egbe ya ke mile parce que o hun church yo efia obe consider vegwan me mile alo tongwa me mile ya ne e tobe diludwa mpo gbonya de peso et toi tu be nyon tu a mwesebe de enu le ide dodo nuye voir e wa ke o glan fibe amo o do tu wa gbangwa yo po mi la gba o be kaflan agbe mi la no e mi la subo mawa alo mi la subo yesua donc sibere ke e l'homme glanzande e yimbena biblanto bioso mia sibe mia do bobu didudu nti donc ne le nenea et c'est créer les edouamia et mia bioso mia chochi de logbo mosquée de logbo kweto bena mia lenku de scienti parce que edoa ne tobe mille tritome e bia didudu ele dasi gome le kpanko e no pata wa de mille tritome ne be ba gban boya ne fi ke didudu va yingbo domele ye tu kafla adodo le wumivo yo va be corona cha e mi la gba va no defia nyamnya nke be la va no donc ela nyon ube e se ke o so do to me alo e nyako le glona mia nya jagba mia lenku de ntine e doane bagule nya be juamelo darede enua church yo be hu kudo mosque be hu be nya mira kwa be ministère de la décentralisation et que do point focaux de chaque commune mais les territoires radiqués et gonve ne peut que là no jolé church yo kudo no be no me ole rapport na direction des cultes ne ame observer manuel kudo mo observer nuero ole rapport no wa mianto cha personnellement ame gogoro profiter o mule liste à mon voix si bere ke tiri le glona mianta cha mi o chur vire mi to afido e mi pore ke enu ole idwa afido le asi enu ena o respecter no amero ko na choti ame vincent o va lo ame ton amene amaton
Améroko, on a des cas, on va le amévé. Kousoubena, mon bâté, do, tchotiho. Et nous a dispositif de lave-mêlée, tchotiho, mon coup de temps. Qu'est-ce que vous filo tcholea? Ah, à mon ballon, le caga d'offre, nous caga mon balai. Abodi. Et on y ndoko, mikbo. Et miga do, jesinde chan, et kaflan catholique, be tchotiho, par exemple, là. Et au respecter, et nous, voilà, nous qui n'y de camp bois, bon, n'y a sous le pouls du glomaro. Et les communes ben nana be côté et au palais commune a dédié à l'homme. On l'a à l'homme. Voilà, avec les so communes sur les nawade, et toi c'est fada. Que kafran fada que les so communes nawade, dès que vous sentez à l'eau, forteur Saint-Benia, allons-nous venir. Fada Fada eva et moi je suis fada pour de pas sur on peut nous avec que zangwe toi tout quoi avec doit te voir quoi il y a mis sur moi quoi et nene que ne da sauver dans l'homme na media tamia eva le toucher à moi puis on devrait pas elle est tempéré dans l'homme non quoi nyemnya de que elle a tendo gala son so dans l'homme na mais côté on la wedu tutu no a wedu le ko le Vatican ro o parle ho communion papa gulagola ho communion bonana ho communion mais spécialement tiens nyemnya de que tutu la ofunu do kebe kaflan et tobe fada avec hodoa ngba sona e ha me viu kwa nuko maglombe mikpo lorion et ira tane de nyanya ndibe ma commenter et nous yo parce a me fa menya position ni sokuro choti obe munti choti okudo baro nyam ta fe di o be tepedo nyira no fermene e doya bavai nembe ma glen unu ata nyama ba jagoli parce que ba ko so la me on be bonbon le de funa ndibe ma zero dio ndibe ma ve di subo enyo akpe aweto comme la Thierry nene chochi o comme la Haïti nous voyons Thierry aweto comme la Haïti o mu chochi o ko mu chochi o ade sigbe abeko pona jache nyenye be nyon gboko kwewo be nyon gba so he money do ade le mi po be o la temu agbedo ni amongba chochi abagbo wa kudo do alo amele ba so ibana mele le chochi dakpene mi bien no via breve be le chochi do ma mo konto le chochi anu o de se be de manu do yana mole mi no do e gwaimbe a cyclone benoit que mbola do chotia ma do la classe do bon ko miami c'est la firo me ne masque amula sur ma do chochi ho no we ne kavaya e ani afode de banto e gwanbe ambekini mo no la le ja blomonya ne blomonya bo so to covid a chan blore mam kalbe et la domiaji c'est les ko blebe sanve ko chochi lo amus gwagba est-ce que intol se ko blanc que bon na bere wa ku chochi do a ne se ma de mobe amunu subole e chochi mo e ya ma de mo vo amun to bitina mi se me le jile chochi gafna ne mi le chochi ne mi Christ to van vata mi ode to e na mi ode e seji allo mi ado to nya ko lo blanc ni nya no oni e no subola et no la globere khama ame ewiela nani ne va ne squaver de la se bere ano ihe no we no over e omdola gba wo chocha lo didiro gbogbo egban mo be nya pa gba pomposo covid antipa ito amubo chana ba no we na mkarbe amuma subal chocha ne amko mo no la le chocha wo no jibe akpere duantia wala pompone enyi gbaton e be gbate si le ko gble no vio gble ba ni so le mi va mo aji mi no vire no fie be si le ke ba cha le bla be mo no van ke nya ma do je si be ne o so va tobe amokoni pastor amokoni fada amokoni imam no globere mi le ne ri de me mi a pompo akpere duanti no glo monya no son mi aglobere o le gbele ke ambe samene jagba ha mi de pe ne jagba no ode se aje gba me mama obe mi ode seji no we ne ndam kale be na me ale se le radio ji ne gba church ho me ne le sam kale la odoleji
ela nabere ela kpere nuanti va no va lo no somo nyakpa ela gbende kwanti dane de ele si bebe amole ngobe asperina enua edwa kashne benya ya le vevere vo distanciation amerique me respecter ori ne si bebe mi le glon choti obenya fi ola pone fi ebe o gba le choti ho me o teru ano ne ti chana me sia me do amefia me chon kashne boa ele fi edwa magba temle oni ni e anyi aspere ke yo le nglobe munyi choti ho mere ka to chan po bele ori ele mododo din to chen ameke we sojo le koro mododo di le bio enua le ho gale wa fi le ho 3000 wacha ne bende poe olaro ma kele funo obono dana de boe ame ola le no dana de gbogbo ono na ju enu o keke ma no do hun de kame enu o keke ma ola temna de même no po enu atasi ke we mi le do malgré que o de fait toi tasi o bale bla mo we o bla mo no ri agogo sojo body na mo jan no na se mi jave so mo le on toucha no gbe chon cash ne akwa no gbe chon cash ne so jaro mbio na nyare pore no gbe pa won mo po be chon cash ne enyare pe mu le o pa ele nyem mi matem no ngbo domina o matem no ngbo domina mo kudo bachon sensibilisation milano we kakala na ga keme bela je tomina me fiame van kenya maso en kuma gloire mia no bien be kashna le vevere ya scientifiquement le démontrer ben il n'y a pas tamité le tu a réduire risque et no mia na be no la didi mo be comme be mi chokash ne kwa va no mi chokash no o l'exposer no vieux quand si le contrôle le blanc na no le so va ne chochi ho mo sile ke o glebe chochi do na be o manno chochi ke elom plana mina ko imbe no chochi ho me pa adapa abu ko nyore e te gba le nu bona mo wa no ya wa se yesu ale ko nya be nya so se ya o la so se non ça c'est à mon enseignant on la so se et conducteur de chant peut-être e ko la déto mais amoko le ho ha le ha me pastor de kale tonte da groma unya la tendi la groma unya wala affaire so so be game ama challenge simple en touchant garom mo amzane affaire so elom we ka se so be dale yeji assez ce soir dare ne kashine amu on de pena assez ce soir ni so angula l'émission de mais toujours d'abord be assez ce soir lo adoration mo be subo tout d'abord enoi et dibenya et noa dès que ça dit il y a qui m'a bon au bois donc à moni forcément là da passer c'est là dire regarder qui boit au le subo ma le soisé déjà intention ko solo ma et jodine ma wa robe a me ya reconnaître les gagner maintenant Kashina elle tona mo que au le soisé seulement mon le si dès que on est sans amener la on a egumbe nupo ame adia devre mbale no ba ametia me le roko si ola nyabe ame à l'exprimer ndero ebe ma ombo puisque mi en tant que joka va y fifia apedodo be la nyi venye po mi mbale fie mi le po mi no mi le po à chaque jour non à chaque fois que la occasion hein ora da pe na ma ode e wata enyo le ase soso be gbagbra me gbakudo subo nto be gbagramia to gbo be omu de mona radio pe wa hun surtout ko mi ona pa do me radio ministère wa o le de tolia mo le wa quartier ka ko la be yo le wa be 2010 o la be yo le wo et je ne prière o la be yo le intercession pa mo le seto me be mo le ko me ne ba me won wa le ko la wo na wa ya do o mu reconnaître nto tutugbon e do mu do récipicé nto chan ti du do ai ta mu na o mo be wa hun church o wa me won wele na lewu wo wele ponupoli whatsapp ji bien be togo ji dudu amule hun church wa be gbogbon fún elo be antichrist elo do enu vi ko la jo a chire ya be yan to ko elo mira Dieu je suis direction des cuits et que toi d'oredi sans soin mais kemboy corona be nyaba donc meloda puis la pavo di la seni milieu a me ko abo mo pa no ndaka no hogala mo si ano escroquerie coup de temps direction des cuits donu de kebe ben mami voilà et vegon que de keba me on le nya chon yibe nuisance sonore et chanyi nu kebe et nous a loi b kebe on do la no nu ke la no don pour la no vio que les pagodo quoi et on a civé et corona ya chan créé cafouillage vide kebe amelo chon di la profiter le me a o abe business aussi de que on le blender quoi et que mi le blender encore di be wa chon le to di le se mi avec encore nyawe nkeke yo mais surtout dimanche a abe point foko la terrain on dit niveau ko poa wala rapport non ameko choti ko mu puisque chaque commune a do liste de
que église kudo et mosquée ko moi donc on adresse quoi qui molia donc néo par exemple on be tourner yo be dogo ne be no amere garage vire me balé da pa kudo e so ku vio toujours agbajo amere ga dès que là tout on trois no va clojo enyo elon danede nya ke church obe côté a nyam kwa be ela kenyo be wan hu church okeke ne o hu church okeke ma ela éviter enua cafouillage les church de omi par exemple ne mi so enua e hagan de okewedo aneso wa no hu wa be enua e hagan ne aneso le chuchua ame pote ame se me la lo yi enua e hagan me ajele ba pastor domero ajele ba pastor dome fike nyampola be ola ke pastor do be do minya be church o do hasusu donc a hasusu ya do be ke yo idogo ayo gbonbe ne ola hun church o wa hun wa pata zerika ni won wa hun wa pata zerika wa pata ni no tutu kaka ne ga kemo po be non so be wa hun ya ni wa hun wa pata fi o hun de o gbe do derva yo pata ko le voya o le nyame do o le bi o fi ame do o le di o to le ho o me funuare darere funuare pastor dola na ya na hona pastor yi to be la ko ngba le bo le jogo wa no ko la so to wo fe o ti le funu côté wan pastor dola nye be pastor do amoni doyo même yesu ntocha ke be va wa capital do e la capital do le Joseph bo donc a pastor dola nye be no ni pastor o la no idome muni o la no bo ha me vi o la no jogale wa fi côté ke nyang pora be o la ke sanctionner et nous un pasteur les wa chucho ti do le a e ni e amede o kewe o mu théologie e hacha o mu théologie o mu ho récipicé de pe o ele fiere ke oni diak le hade me pasteur o onu pasteur be aglon o bi ti po chon ve do choti wa choti won e ministère ado e nous e ministère de l'administration là ke ciblé ga me la tuo zeka ga me a milanya ba me ke we poto a wa ya odo base légale de fiere ke ministère en temps tout monde récipicé voir autre on a dans les choti vous récipicé gomme surtout ameo la profiter là fifia ameke we odo choti odo wa be récipicé au gouvernement reconnaître be choti a ha benile a ola ke huwa keken gan me amoma gba be no boro choti de ka me be funu yo keken yo dona gbedale par exemple nemi so enua nyimti ma yo choti de pe be nko wa choti de ke edo aneso wa yo hu choti gan yo tafi aneso ro chuchu me se me la lo yi siège donc a enwela le problème va non huwa keken zereka ela nyo sota wa huwa ke ma lo wa trochu wa keken do be un mois quoi so do kono quoi un mois ngbo ba ya le lo dale de no ke ndima blon le 2 semaines pour ya et no ke ndima blon le mi tout d'abord amede blon be mai church ke simu e gon be o jiovo ke ngbo he o va po ni so e ma le mi on le funka quoi harika kwa va le funka kwa la kwa va ni nu agari amede blon nya e gon be no ke ndima blon ni be nko church ya wa church ke le structuré que ni église entre griffes missionnaire par exemple là dodo de les organigramme de les au suivre bien sûr que corona va c'est que entreprise au recours church ont recours y compris l'église catholique fado et agir à monsieur midi voilà on a comme ameroko wanto beni wabe business center wanto de chaos so odui il dimanche no pasteur apôtre bishop et dimanche yo go jopo e ko anto lo ne ko ande gome ni ne ba me o wa we nto nya me ko le bigi ko parce que on ba nyon on ba le no contact no direct le keke wa ba no blesusu no no ho e galuasio o boa va ne ko be ndima va afide na e rambenya e ha me de pe do ebe dodo o boa fa do par exemple là to bo nya na no fiona mbo le sukula on a pas fait dans les activités des mentors de Kevani pas dans les on a chicha dolo oui et on d'accord église on a fait tout oui juste là on pas de problème pas les lomenefia dans les ko ba ba gbe gboro to go fi ke ko wa ti era me garo mo le amero va dila de waro ko adin ko ajuba me se ko mi yona paso amekenya amekploto kwa c'est un pasteur ni ko gare de et no va sona révérend bishop apôtre problème et no problème kele na nya
on a dit pas pasteur fi église d'homme de mauvais à pas pasteur bayi et pour me vers le business parce que non quand il y a c'est pas seulement au business les pauvres c'est ça c'est comme si tu es exposé au danger au revoir Hamevio et la porte Hamevio chaque jour à quoi bébé brebis au fond Hamevio il y avait plus télé venu on le porte mort non il kaka America pastor na dollar on dona on je village do me a ke pastor na zemidien surtout quand on va sonner hade e ha amom su bol ha me ha ne yo su bol ha dire va non aller no affectation na on lo na be ajo yeye tukara no o affecté na pastor gbena be yo majo me ainu an kono to abola jo pe obina ti fe créer na wa be church e ha ne dio ko yin na ha me kaka yo me ko amero wa shon du dio Harole lo me fie que Benoît président va non avec gouvernement va c'est tout que président va non élection président va écoute ma bajore mimpana pasteur be côté ore ele fi be juplolo e juploto to pobile po pasteur le gbe ke o voter no be no habe nko o gbe be yo ngbala fi théorie amo secrétaire général o major et noi Bible la blanvere ni nebe no la va no le Bible ma la nya be no to gba dans est-ce que amo pata hoyo yo a bia yo be nyare ntocha enyare ke won ame o la pa mere la fite fi pola be yo adanta na numéro ke di o yo ele yo numéro ka di o yo ame alo numéro 100 yo di si o numéro pas de o hongadule wati kaka wa finalement o va tout le temps mo be no we subo wa to gbo we mu be yo ba Bible kaka be fo dada no se Casablanca e na ro fun mo je fun e bagare do mo si don agbon anya ta dede do mo e hongadule si o be ya die ga la do pato bloro la e va tout to na mo be ha me bi ko be poro yo keke be no we subo to gbo be o po e début ami won be wa pelu to wa so na jonu gare kuna ko mi mano e choti mi ani abuneto voilà c'est ça et Bible que o plebe no la pete me no so ina kwa me ade akonta ka jo pledo on ton le mo nya mu he utoto ti jizane kwa ban eso ku utoto ti jizane kwa ma Nigeria ma ba utoto ti jizane kwa alo bi soso po wa he mo kwa lo gavi yi ne pratique dele e mu le son ku do Bible ave nya gbogbo wa a éviter alors ajole ramame e kafla won to so waru ko so na nene bi so gbo na nya so obe mi adora ko ru ye nya die ejo àwọn ba ye ko lo me nya le skulu to cha be nu ajinde kafa no nyi sileko mi na vial blanya mo pona me seme no so mo benya no nyi subo to mo la no pompon la le fion donc Amerique ma blanc rek pe no pola o va me ko nyina ha me vi wa gogo to wa discernement be nya de mu lo wa ya e mu ke wa be to le sia e ye le dona me ina nu amedo wa yo ayi ovode pastor la be ya donbo e de jonyi so pastor abe le dogbere na mi akwato gbododon 50 ami ale be kakayera si be mi wa de photo na pastor donu o va gbende le dans de ba corona bo mi trova corona go so 1990 que mi avait université yo so adowa me po yo so créer church po a fun e bazar an to le wen nje si o kekem kwa nya ma be ha ko rojo kekem ko mu ko le mia e na be mle pidi nyam nya ka lo mle di mi agbe o le fu ani me mo bo mi be corona ne ye nya mbo lu ko la be ni ngbagle avec toi était comme là et mi trova ni va le doje sibe corona be do a o gba le po le sukuru po ji le Togo subo e go nwa mi ade dodo ke ola ti won so ton kwado ne be nu vo ade bi o won le sukulu chapo dakwe ni ne ya bia o le po le studio va nya doje sibe to gbo be o tro hu sukulu amu egba me ko sukulu anti ene be no le jo debi ko no duta o tro gba enti o le po le kare le jo le ino asoli be no me ba filo no sudua debi aso duta gbo
au Pelenti et mené Topotio et les nids ma fille. Donc, le Topot do ne be vieux après babere wachan wa de ne de quoi be gamba ati ne be de quoi donc quand que le vivre be et ma ya ma modo skuyo dom e ba me mom skuyo patele sklo wa no chon no va no lo wele skul pa ma no je moja wa patono wa e le ni no la po de jo fifi lo no wan to ka le skul pa kwa oh c'est vu corona school pas me de les ni no va et o le jagba be ne be de viwo wa pe baba ni arbe wa magu te quoi ne gaflan ne damba tero antikaka mbo to le ma o mi asymptomatique que ni blana no le anti va mu lo no no mere ko mun design de peto na wi ke la ke mono bo ma pa e nyo akpe e Thierry ke yeno o hu sukuru ho kawana fifia et mi se bene ne sukuru via de wa opo elen via de wanti a hoto a été blonya pa ganto avoider la si o la blonya pa wandia opo be mi dola gba nonson kaka ne devio wa yi dodo po nkan ni be considère que me mi la dia ta si be dodo po do la toji ene alors le madidi me a dodo po la toji donc à $1000 non mi avion ti mi agba poto no edi ano pompo na o pour que cash ne wa on gbajo so musho ale gomo de o so na o be onu twen ba chon ngonti ba chon nu ba va aglangome e wanto abe de non nti poe o le wo enu yo patado e le sigbe kengbe ma va fie ne muso afiria nene le funwa odo dispositif de lavage de main asi clonu benu on les voit et do vio amolo do le funwa on mzane ntochon et de ko na poussière di do ko jole et non de ko to voit et ne kaflan et do j a joa mefia et la gbele nu subo peut-être à mi journaliste oui là va no dapa be ame ya de ke be mlen pour be do avion ti obe de ne do ya de ke ko to don e mle gblan wa po kususu be sukulo wa ne be nu ole asikolo nu e nu ole patapata e le vevere bena e mi avio ko le school le gapopo ya me wa jagbagba ne wa no klasi on gba so cash ni aso na ogbegbele nu si bereke mi po le video me be di savaye no do o so na o parce que mi le dibe ka fla ne ayapopo ya va yivoa nya pata nya gba don la mi seme ne nya te po nya no no egbe ami gba te classique on nya no no wa na ayapopo va yivoa nkan be monde de la gba na yin be nya gba te classique on nya no so université be no chanto mezerika université a te mu dodo po ni wa pata de ka boya lo leki o po be ena be na ke didudu a de mon be oni to sukula dia kara e to eji tutuban parce que on subole kara sibereke que o subole lomeno wa kara chan muni amo patae to edio que lometo nanya avec apeto kokorokoa o de susu be de ke yo la wedo parce que funwa université en trop les sigbe et du monde boule et du le du mene du ganden to donc ne om len pour de noanti mia imaginer pove et dans kaflen gene pa wa mia o la glace c'est que magnon donc po wachan be no le télé odo amode e pa monu donc nkuvile le to hede le enwanti o to sukulo d'Ivoire muni fike amosu na gbole subo wa wenti o de mo le be on to sukula jo donc établissement ko le enwamia wa we le sukula même to chan ni so gba de seto bena de vieux ko di on en a cité me be on o di be yo atro cité amia yo si be nkeke ko java o bo la tro test na wa pata kengbe o la demon yo la gere cité amia moko dona cité amia wa kengbe e wan bave mia garde me va ya o désinfecté nyanyare ke manglo o couleur o watikere cité o keke me ko to pour que de violate non de non mais elom oui darede
nya gbedora kuma bo no wedoro kaka no ojudo po no vai puisque nous ko nya le bois kafla toto je mi gbon be jilo ni fun posu gbo va ma ko de vieux o gbon o du gaso la dimu de vieux banyo kwa ni na te na mi la kwa yo sukulu vieux teacher oni papa ku mama oni yo na parce que chéri le gbon re fi bo mi ma ka classique on mi no va plutôt à nos pons nous tout bana on a reçu couple allo Saint-Valentin et allo au inouï des couples va pour nous quoi c'est comme si conscience que le blonde va prendre mieux les filles mieux les font les vendre one tom le vendre en époux quoi bidora pour moi de un mois pour ton ou 2 mois là pour ton yo la so examen on est ouais de kaka et depuis on va son depuis la fille va do à home na toi ou non dare de nyam pora be diru do la terminer année ayalo puisque et nous classe d'examen rentrer que bana et dernier problème so fifi mais encore be diru do la no buta mais so rentrer que bana tino et puis le nouveau et en plus tant comme be otasia me porter la home o le non de carré les ban me ko to wa mu causer problème onyabe et nous et doit to amuni school aé de violer hodo alore puisque on la porabel no va school a teacher les jabagbabe wa no respecter mesure les school pas mais allo les classes mais no to les a home voya mais ben ba les nyanke les jo allo no so a home gbana school a funu problème ali donc a e won nyamnyare ke parents là pour nous pouvoir de viochan et tout mejo trino amere pem nyare ke oda o côté wan do voit et dogan ke le diru do afia eni année prochaine nous d'autres rentrer et nous rentrer dit octobre mais dès que yo da wero puis ça me dato school dit et on fait ngala glombe classe d'examen o la ya lo de ke ne om ten potana do yo kakana rentrer ke la va et la de fou enyo le ko ne matière ni so même na gbe a zonzon be wona de le ya no mi abedu ami o le yo be 1er août nya kala si okudu nti e la ve mi a sinon mo le girado na zon li anto le whatsapp di o ja zo le whatsapp adi a e po yin ko nyon nyam nya ke ve ja no le mo do anto giro wa apito pa do abu pe si gba le kota idi volo le kota idi parce que elle na dynamique bon c'est yo po dura ne ba nyave be omle legalo e be omle legalo be omle ya e ba gban le pe me le funu donc ne ton e no gbongbon ne ya nye ko okula mi nyana de keke nu wa no naro donc nya be azon lia ya te 20 mais tout ya nke chan na ameke nton ti o ja zon lia mi ajo so den au moins mais là nani azon lia la nyazon ami antojo so den ya nya de keke tutuye ti gbe o conférence de presse vende et mais donc nya de keke tutu be janoro enyo dare nya kafla emlu boa de beti kona nya wabe le que devait nyao et nous amerida zonzon li ameribe no ya mazon kudo nous ti kona et nkanaje ti kona to go yo chan nya ponko mia yi kwa kudo enyao e do e to ya vivia kafla ma bien c'est de que azon ya da zon do oda de que zon la ordinairement alors de que bila no do wa nyin gba jibe magano donu kafla politique be nyao to ha mento chon nyin gba le jibe magano donu nyao enyao min po vide de pe mule mo kwa ne la nyo anya wajo bonku eyiram dane de nya nu agbale ke apeto payado abu pe fi de toi ele ve clou po be de ke ba zon li zon om le da fi radio parce non le agbale a om blon la fi de pe be amon pa zon voile blombe yem le record e nu e dynamique mo seigneur po dura mule yo be agbale de pe me o récipicé de pe mle so kuro nu anti o wa e ve clou po be le togwa o le dit la restreinte de liberté de manifestation et nyam parabe elanyo be wa tafia mo wa manifester puisque mani olegbe no et l'homme le dit la tafi covid-19 be nyen fi voix covid-19 à l'Amérique a mo manifester l'Amérique ko ou George Floyd manifestation le vers les no Mali donc a be et no et a me om la gban le de pe me wa lo de ke a ne fi be manifestation le on la chon cash ne wa manifestation nous ka o et nous ne fi be manifestation le spontané a o la de ke o la gban do
les manifestations spontanées aha les tevien to chanyi so amon manifester donc on banodi wa rester liberté de manifestation o de agban le do to va ibe amon do la zonto e moredi ke représentation diplomatique de lealo afideto e no jo subo plus if you la pobe azon le achane mi la zon ya adakpa me be nu todo me poye mi la tenzo azon le ale parce funu ye kan rekpe alo nu rekpe mto et fait on les voyait sur la bande blanc et golf 1 on la bande blanc afito golf 1 melo on la bande afito golf 1 mais et ben filmé on la bande blanc fidien be on reconnaître association et nous dynamique de que wa nya et de funa nya vire et nyo akpe ni la we bébé a 5 ans nous ensemble ko kana we to été condamné to pour délai so kudo dodo vovoko so do to amesite ro covid anti le dédié non no ta dia nyenye ki mi la we doa la joje na ba gbon to do to enyom dakpe ne noa ke maglo pe me so mi no vi muslim to ja o tabaskeza e jeja o ba bona do na gbera ba si agba no pe gbo mi re ba me si amne jagba wo re si aji kwa on gba bol ko bona son me si amne se be maska ne wa gba ba cha o abon se be o me si amne se be abon wa da si doa no we avec 30 minutes pour on va na siwa no alo agugo no ejeje ano classe no mate classe ane atike ino ala me se de gel hydroalcoolique mais Amérique pobe zozo la mena alo talu du alo ndele wa ngba yi te pon de te no home from carrément la se ne e pompo ma la se be bododora e le bebere ka gama ne mi buene na karebe ne pata mi ajagba adu ne be dolaji ngble la fire in savere ngba wa toji ne be ma ba na be novia ne ba bwe bagbo ka fly te no onti o mo onde pouvoir no men novia ya mblan ta ete va kufa ameka wa me be soja avion se mo ameka wa ma o we na ne ba ma ku e ma Dade, on a été de moi parce que nous avons gagné golf 1 mais non le globe o doit vivre là et le modèle le wabe golf 1 mais le funa o la jaguar no si le mois dit mais quand le golf 1 et golf 1 to le planti les filles donc no ya on jaguar et moi qui tout et so de que maglan so to quand 8 mais hein so il s'est fait be funa et moi qui tout golf 2 oh 8 golf 2 mais là le boumon hein et moi qui tout sujet à ça tomber direction golf 2 la façon donc non le to dia on jagba no si le moadina e nya yo golf un kudo golf 2 to pata be fitre so tu on pata o fion le a on jagba wa dozo a o na mi e de vvd wa be do dasie e don wa be nkun be po o la wa no terozo jan gomo o le ja po ne pepe la si o la no fun ka me bu la wa to no be e zo amule $2 mi dola eso ajan gba ku to gbe mu mo wa si do le fie no to pa vite ku kin aji so gendarme ne be pa gome le anu ko pese mo le togo be niveau le fia jan gba ku to gbe mu mo o ma nya ko la so le me o pa mere gbon be e kejuro ya ye le so le me e won pa nya de kuku no be o ne po nu ogbo ne wa jo o na mi e nya le vevere mi do ape na mi toro to veve o be mi no ku do mi le gbe be mi we ne nyo be wona me e nya subo la gbe agokue ke gbere toro po nya so gbaro nu ti vivi nvo na le nti o ke wa nya gbon ko be ma o fo mi so mi la gba no du mi do ape na e yira ma kapo elon pogo seri afanu ko areto a été comme la Thérèse de masonya ngulede Michel Tomiga eno modando piage roda kutala na ni la trose wona ya le www.canalfm.com di allo ne mi YouTube di amila po eleti bye mi wena yo e gba unya mala mi gba wena yo e fa unya mala